सो हेलो गाइस आज चाहिँ मैले के गर्न लागिरहेको छु भन्दाखेरिमा चाहिँ मैले लाइक केही चिजहरू मैले नपढेको चिजहरू छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्टमा त्यो सब्जेक्ट सुरुमा चाहिँ म के गर्छु भने त्यो सब्जेक्टहरू के भन्छ त्यो टपिक्सहरू चाहिँ हल्का रिभ्यू गर्छु आफैले अनि त्यस पछाडि चाहिँ होइन म के गर्न अनि त्यस पछाडि चाहिँ भने त्यस पछाडि चाहिँ आई विल म सुरुदेखि लास्टसम्म सबै होइन सुरुदेखि लास्टसम्म सबै चाहिँ आई विल लाइक कस्तो भने आई विल हुन्छ नि लाइक रिभ्यू क्या एकचोटि म सरर भन्छु यो सफ्टवेयर यसरी यसरी बन्छ यो स्टेजमा यो हुन्छ यो स्टेजमा यो हुन्छ त्यस पछाडि यसरी मेन्टेनेन्स हुन्छ टेस्ट हुन्छ टेस्टको टाइप्सहरू होइन सबै चिजहरू म सरर भन्नेछु सो अहिलेलाई चाहिँ मैले नजानेका टपिक्सहरू भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस मोडल्स भनेको वाटरफल मोडल अजाइल मोडल एक्सट्रिम होइन के भन्छ इभोल्युसनरी मोडल इन्क्रिमेन्टल मोडल त्यस पछाडि स्पाइरल मोडल होइन ऱ्यापिड सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट मोडल अजाइल मेथड्स एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट यिनीहरू चाहिँ गर्नुपर्छ सो अनि त्यस पछाडि भनेको कोहेसन एन्ड कप्लिङ यसको डिफ्रेन्स बिट्विन अनि भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन यसको डिफ्रेन्स बिट्विन त्यस पछाडि रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यस पछाडि सफ्टवेयर डिजाइन चाहिँ मैले गरिसकेँ होइन सफ्टवेयर डिजाइन चाहिँ आई हेभ अलरेडी डन इट सफ्टवेयर डिजाइन डन अर्को छ भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन लाइक यसको चाहिँ एकचोटि पढ्नुपर्छ सो सुरुमा चाहिँ आई थिङ्क यही नै गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके model questions answer set 1 no model question answer set 0 verification or validation 2020 verification validation what is a small list different software process model X may have both waterfall of the next question what I just घडी ट्याग छ त नि त पिङ्क कलरको घडी उयो छ त मन्डे अस्ति बर्थडे गिफ्ट दिएको छ त्यो मलाई चाहिन्छ खै ऊ त्यहाँ ए पक 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 चोट 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 मलाई यो उसमा चाहिँ चाहिन्छ है रसमा
चाँडै आइसु खाना तँलाई आज ठ्याक्क 11:30 बजी हुन्छ है किन त्योभन्दा खाना अगाडि चाहिँ खान्छ मैले। खाना खाइसकिस् ल त्यसपछि ठिक छ ल जा ल राम्रो छ अनि खाजा यसो म के लिएर राखिदिउँ तँलाई हामी ल ड्याडी आउनु भन्यो भने त्यही खाएर बस्नु आएको आउँछ ल भेरी गुड ल ताकि सुरुमा अब के गर्नु पर्यो भने सुरुमा चाहिँ मेरो के बाँकी छ भन्दाखेरि क्वेसन कपलिङ भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन रिस्क म्यानेजमेन्ट बाँकी छ है सुरुमा चाहिँ आई विल डु कोहेसन एन्ड कपलिङ है त cohesion and coupling. Okay, so cohesion is the indication of the relationship within the module. Either the cohesion is the indication of the relationship. Indication of the relationship between the modules. The indication of the relationship within the module. So the modules relative function. So the relative independence. Relative independence among the modules. Degree to which a component of the module is connected to the other modules. Based on the single thing. Okay, so यो तीनटा चीज त सुरुमै लेखिहाल्नु पर्यो कुन कुन पनि cohesion is the indication of the relationship within the module है अनि coupling is the indication of the relationship between the modules है त यति चीज गर 2 नम्बरमा के हो भने cohesion is the indication of relationship within the module हैन
Cohesion is the indication of the relationship. Cohesion is the relationship. Cohesion is the indication of the relationship within the module. Coupling is the indication of the relationship between the modules. Cohesion is the indication of the relationship within the modules. Coupling is the indication of the relationship between the modules. है relationship between the modules. अनि 2 नम्बरमा cohesion shows the modules relative functional strength. Cohesion shows the modules relative functional strength होइन and coupling shows the relative independence functional strength है cohesion shows the modules relative functional strength. Cohesion shows the modules relative functional strength and coupling shows the relationship among the modules है अथवा shows the relative independence among the modules. 3 नम्बरमा cohesion is the indication of the relationship within the module. Coupling is the indication of the relationship between the modules. Cohesion is the indication of the relationship within the module. Coupling is the indication of the relationship between the module. And cohesion is the indication of the relationship uh, within the module. Coupling is the indication of the relationship between the modules. Cohesion shows the modules relative functionality and coupling shows the relative independence among the modules. Cohesion is a cohesion is a degree to which a component अथवा module focuses on a single thing on a single thing cohesion is a quality cohesion is the quality to which a component of the module focuses on a single thing अनि कप्लिङ भनेको चाहिँ कप्लिङ भनेको चाहिँ um, it, it is a degree to which a component अथवा module is connected to other modules है अर्को छ while designing you should strive for high cohesion होइन while designing you should strive for लो कप्लिङ चाहिँ लो हुनु पर्यो कोहेसन चाहिँ हाई हुनु पर्यो कि एउटै मोड्युलले धेरै काम गर्नु पर्यो फेरि त्यो भयो भने त मोड्युल बनाएको कामै लागेन नि एउटै मोड्युलले धेरै काम गरेपछि त जस कस्तो हुनु पर्यो भने त्यो त्यो धेरै काम गर्ने होइन रहेछ यार धेरै काम गर्ने होइन रहेछ एउटै टास्कमा फोकस गर्ने क्या एउटै टास्कमा फोकस गर्ने त्यसलाई के भन्छ भने सिङ्गल माइन्डेडनेस भन्छ एउटै टास्कमा फोकस गर्नु पर्यो होइन while designing you should strive for high cohesion while designing you should strive for
लो कप्लिङ है त, लो कप्लिङ। अनि अर्को छ कोहेसन इज इन्ट्रा मोड्युल कन्सेप्ट, कप्लिङ इज इन्टर मोड्युल कन्सेप्ट। अनि अर्को छ कोहेसन इज द काइन्ड अफ नेचुरल एक्सटेन्सन अफ डेटा हाइडिङ। फर इक्जाम्पल class having all members visible with a package having default visibility. Coupling being private fields in the non-polyclass experts lose coupling. अनि अर्को 5 नम्बरमा चाहिँ कोहेसन इज इन्टर मोड्युल कन्सेप्ट। Cohesion is intramodule concept, coupling is intermodule concept होइन। Okay. अब छ के छ भने होइन, अब के छ भन्दाखेरि के अरे भ्यालिडेसन एन्ड भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन भन्ने टपिक छ है त। अब भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन, त्यो भेरिफिकेसन एन्ड भ्यालिडेसन भन्छ a test of a system to prove that it meets all the specified requirement at a particular stage of development भनेको चाहिँ भेरिफिकेसन हो। र भ्यालिडेसन भनेको के हो भने एन एक्टिभिटी द्याट इन्स्योर्स द्याट end product stakeholders true needs and specifications are met, ensuring we are developing the product according to the specifications. And verification, validation भनेको testing and validating the actual product to ensure we have developed it correctly.
Validation is a difficult process because there are different stakeholders who have different requirements for the system. So the system being developed needs gradual changes to meet the user's requirements. The identified needs when during the system specification stage may be different when the stage undergoes testing. Define the term configuration item and describe its purpose. Why is it necessary for compilers to be identified as configuration items? Describe a scenario that illustrates when this is necessary. Viewpoints भनेको चाहिँ these viewpoints भनेको चाहिँ these requirements sources can all be represented as system viewpoints where each viewpoint presents a subset of the requirements for the system. A key strength of the viewpoint-oriented analysis is that it recognizes multiple perspectives and provides a framework for discovering conflicts in the requirements proposed by the different stakeholders. Viewpoints can be used as a way of classifying stakeholders and other sources of requirements. Actually, त्यहीँनिर हेर्नु पऱ्यो भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसनको चाहिँ डिफ्रेन्स के होइन Production hypersoftware, that is testing, inspection, design analysis, specification analysis, and so on. Verification is a relatively objective process in that if the various processes and documents are expressed precisely enough, no subjective judgment should be needed in order to verify the software. Advantages of software चाहिँ के भन्दाखेरि verification helps in lowering the number of the defects that may be encountered in the later stages of development. Verification
Verification helps in lowering the number of defects that may be encountered in the later stages of the development. Verifying the product at the starting phase of the development will help in understanding the product in a more comprehensive way. Verification reduces the chances of failures in the software application or product. Verification helps in building the product as per the customer specifications and needs. Helps in building the product as per customers' validation. That is an orange. The satisfaction. It can catch errors that validation cannot catch, and it is lower level exercise. अझै सजिलो चिजहरू चाहियो कि मलाई भेरिफिकेसन इज स्ट्याटिक प्रोसेस अफ भेरिफाइङ डकुमेन्ट्स and design code and program. Static project validating and testing the actual product. Validation भनेको त्यो involve executing the code. It always involves executing the code. It is human based checking of documents and file. It is computer based addition of program. Verification is made like infection and reviews work to check whether the software conforms to specifications. Either it is a static process of checking documents and code execution work through inspection. Validation चाहिँ के भेरिफिकेसन र भ्यालिडेसन
अनि अर्को छ डिफरेन्स बिट्विन कोहेसन एन्ड कप्लिङ. हजुर ल अनि सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र सिस्टम इन्जिनियरिङ. डिफरेन्स बिट्विन सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ र सिस्टम इन्जिनियरिङ.
भयो त एकचोटि भयो त एकचोटि भयो हुन्छ हुन्छ छ
तिमीलाई कतिको हुनु त 50 को ल माथि छ नि त माथि जुनको रिक्वायरमेन्ट एन्ड साइटेसनमा के छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू छ, ब्रेनस्टर्मिङ सेसन्स छ, त्यस पछाडि युज केस अप्रोच छ, क्वालिटी फङ्सन डिप्लोयमेन्ट छ। मेन भनेको हामीले गर्ने भनेको एउटा भनेको चाहिँ नि इन्टरभ्यू हो, त्यस पछाडि भनेको ब्रेनस्टर्मिङ सेसन भनेको इट इज अ ग्रुप टेक्निक। It is a group technique. It is intended to generate lots of new ideas, hence providing a platform to share the views. It is a group technique. It is intended to generate lots of new ideas, hence providing a platform to share views. A highly trained facilitator is required to handle the group bias and group conflicts. Every idea is documented so that everyone can see it. Finally, the document is prepared which contains the list of requirements and the priority if possible. Right? So facilitated application development specific integration, quality function deployment, normal requirement, expected requirement र existing requirement. यो अर्को छ युज केस अप्रोच। युज केस अप्रोचमा छ एक्टर, इट इज द एक्सटर्नल एजेन्ट द्याट लाइज आउटसाइड अफ द सिस्टम बट इन्ट्याक्ट विथ इट इन सम वे। एन एक्टर मे बी अ पर्सन, machine, it is represented as stick figure. It is represented as a stick figure. Actors can be primary actors or secondary actors. Primary actors, it requires assistance from the system to achieve goal. Secondary actor, it is an actor from which the system needs assistance. Um, from which the system needs assistance. Also, use cases. They describe the sequence of interactions between actors and the system. They describe, they describe, they describe the sequence of they describe the sequence of interactions between the actors and the system. They capture they capture the system. The complete set of use cases specifies all possible ways to use the system. Use case diagram. A use case diagram graphically represents what happens when an actor interacts. Set of use cases. Use case diagram. What happens when an actor interacts with the system? When it function aspect of system figure is used to represent actor and mobile is used to represent use case. Align used to represent the relationship between actor and use case. Okay. एकदमै सजिलो छ है। स्टिक फिगर युज टु represent the actor, an oval is used to represent the use case, a line is used to represent the relationship between the actor र use case है त। यति नै चिजहरू। सो युज केस डायग्राम गर्नुभयो, युज केस अप्रोच भयो, भ्यू पोइन्ट भयो, त्यस पछाडि ब्रेनस्टर्मिङ भयो, इन्टरभ्यू भयो। इन्टरभ्यू, ब्रेनस्टर्मिङ, इथनोग्राफी, सिनारियोज र युज केस। यति सक्यो। अब यति नै रहेछ त्यो चिजहरूमा चाहिँ
Selenium and automation tool Selenium. ल अब जब टी पोइन्ट भन्नेबाट software processes the term software is specified to this set of control programs, procedures, and associated documents that describe the program and how they are used. A software process is a set of activities and associated outcomes that produce a software product. Software engineers mostly carry out these activities. These are the four. There are the four key processes activities which are common to all software processes: software specification, development, validation, revolution. Specification, development, validation, revolution. The software process model, workflow model, data, what is the software prices, size, quality, cost, delayed delivery. Program versus software. Software is more than program. Any program is a software needs the documentation operating procedures manuals are prepared. There are three components of software as shown in the video. Programs documentation, operating procedures, program documentation, operating procedures, and चिजहरू अनि मोडल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर मेट्रिक्स रे प्रोजेक्ट प्लानिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट प्रोजेक्ट सेड्युलिङ पर्सनल software requirement, configuration, quality, software design, coding, software reliability, software maintaining, software testing. So reliability, scalability, portability, usability, reliability, scalability, dependability, and maintainability, functionality. Testing. That is auto testing, manual automation, like function, network testing, network testing. White box र black box testing, gray box testing, functional unit testing, unit testing, integration testing, regression testing, system testing, user acceptance testing. यति छ. यति software testing मा यिनीहरू कुराहरू रहेछ. Regression testing. Software processes भनेको यो भयो है. Software process भनेको यो अब के गर्नु भने गुगल गिभमा क्वेसन र कपलिङ भइसकेको छ. क्वेसन र कपलिङ भइसकेको छ. रिस्क क्वेसन कपलिङ भइसकेको छ. भेरिफिकेसन भ्यालिडेसन पनि भयो. अब मैले गर्नुपर्ने भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर कपी भयो. रिस्क म्यानेजमेन्ट कलर दिनु. रिस्क म्यानेजमेन्ट मैले टोटल्ली गरेको छु. म्यानेजिङ सफ्टवेयर प्रडक्ट होइन, म्यानेजिङ सफ्टवेयर प्रोजेक्ट. त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट सेड्युलिङ पनि भयो, एस्टिमेटिङ कस्ट पनि भयो, प्रोजेक्ट प्लानिङ पनि भयो. तर म्यानेजिङ पिपल र रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ भएको रहन्छ. अब यो रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नु पऱ्यो. सो रिस्क म्यानेजमेन्ट कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ रिस्क कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू छ. सो रिस्क म्यानेजमेन्ट क्या. सो रिस्क म्यानेजमेन्टमा tomorrow problems are to z risk. Hence, a clear definition of risk is a problem that could cause some loss or threaten the progress of the project, but which has not happened yet. Risk भनेको के हो भने यो चिज हुन सक्छ तर अहिलेसम्म भएको छैन, तर यो चिज हुन सक्छ, यो सफ्टवेयरमा यो प्रब्लम आउन सक्छ भनेर that is called a risk. So this potential issues might harm cost, schedule, and or technical success of the project and the quality of our certified or project team model. So the risk management is the system of identifying, addressing, and eliminating these problems before they can damage the project. We need to differentiate. The risk approach, differentiate the risks as potential issues from the current problems of the project. So different methods are required to address these two kind of issues. Risk management, risk management. For example, staff storage, because we have not been
able to select people with the right technical skills is a current problem, but the threat of our technical person being hired away by the competition is a risk. But the threat of our being technical persons being hired away by the competition is a risk. होइन प्रब्लम र रिस्कमा त्यो फरक छ क्या. सो द रिस्क म्यानेजमेन्टमा यसको टपिक के छ भने आई थिङ्क या risk management nahi hai kya. So a software project can be concerned with a large variety of risks. In order to adapt to systematically identify the significant risks which might affect a software project, it is essential to classify risks into different classes. The project manager can then check which risks from each class are relevant to the project. There are three main classifications of risk which can affect a software project. त्यो भने के भने प्रोजेक्ट रिस्क, टेक्निकल रिस्क र बिजनेस रिस्क. प्रोजेक्ट रिस्क भने के हो भने प्रोजेक्ट रिस्क कन्सर्न डिफर फ्रम द बजेटरी सेड्युल, पर्सनल रिसोर्स एन्ड कस्टमर रिलेटेड प्रब्लम्स होइन. कस्टमर रिलेटेड vital project risk is schedule slippage. Since the software is intangible, it is very tough to monitor and control a software project. It is very tough to control something. It is really very tough to control something which cannot be identified for any manufacturing program, such as the manufacturing of cars. The plan executive can recognize the product taken set. So अर्को भनेको टेक्निकल रिस्क हो. एउटा हुन्छ प्रोजेक्ट रिस्क, जस्तो बजेट चाहिँ सकिन सक्छ अथवा स्केड्युल नमिल्न सक्छ, पर्सनल रिसोर्सहरू नहुन सक्छ होइन. क्लाउड रिसोर्सहरू, डिफ्रेन्ट भिएस कोड रिसोर्सहरू, डिफ्रेन्ट गिटहबका रिसोर्सहरू त्यो अनअभाइलेबल हुनसक्छ त्यो मोमेन्टमा. अर्को भनेको पर्सनल रिसोर्स भन्ने छ. पर्सनल रिसोर्स भनेको लाइक स्टाफहरू, सफ्टवेयर डेभलपर्सहरू नमिल्न सक्छ अथवा उनीहरू कतै छुट्टीमा गइदिन सक्छन्. सो त्यो बेला पनि एउटा एक प्रकारको रिस्क नै हो, प्रोजेक्टको रिस्क भयो त्यो होइन. अर्को छ टेक्निकल रिस्क. सो टेक्निकल रिस्क कन्सर्न पोटेन्सियल मेथड, इम्प्लिमेन्टेसन, इन्टरफेस टेस्टिङ एन्ड मेन्टेनेन्स इस्यु. इट अल्सो कन्सिस्ट अफ एन एम्बिग्युस स्पेसिफिकेसन, इनकम्प्लिट स्पेसिफिकेसन, चेन्जिङ स्पेसिफिकेसन, technical uncertainty and technical obsolescence. Most technical risks appear due to the development in insufficient knowledge about a project. There is also technical risk for किन appear हुन्छ, किन आउँछन् भन्दाखेरिमा चाहिँ due to the project त्यो development team को चाहिँ knowledge sufficient हुँदैन. त्यही भएर चाहिँ धेरै जसो रिस्क टेक्निकल रिस्कहरू चाहिँ धेरै छ, त्यसरी आउँछ. सो अनि अर्को छ बिजनेस रिस्क भन्ने छ. दिस टाइप अफ रिस्क कन्टेन रिस्क अफ बिल्डिङ एन एक्सलेन्ट प्रोडक्ट द्याट नो वान निड होइन. लुजिङ बजेटरी अर पर्सनल कमिटमेन्ट्स एक्सेट्रा. अदर रिस्क क्याटेगोरिज भनेको एउटा भनेको नोन रिस्क होइन. दोज रिस्क द्याट क्यान बी अनकभर्ड आफ्टर केयरफुल एसेसमेन्ट अफ द प्रोजेक्ट प्रोग्राम, the business and the technical environment in which the plan is being developed, and more reliable data sources. Example, unrealistic delivery date. Those risks that can be uncovered after careful assessment of the project program, the business and the technical environment in which the plan is being developed, and more reliable data sources. That is example भनेको unrealistic delivery date. Known risk भनेको uncovered after careful assessment of the project program, the business and technical environment and more reliable. अर्को छ predictable risks होइन. those risks that are hypothesized from previous project experience होइन. अर्को छ unpredictable, those risks that can and do occur but are extremely tough to identify in advance. अर्को छ risk management को प्रिन्सिपल्सहरू के हुन् त भन्दाखेरि ग्लोबल पर्सपेक्टिभ. इन दिस वी रिभ्यू द बिगर सिस्टम डिस्क्रिप्सन, डिजाइन एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन. वी लुक एट द चेन्ज एन्ड द इम्प्याक्ट द रिस्क इज गोइङ टु ह्याभ. अर्को छ टेक फरवर्ड भ्यू. सो द कन्सिडर द थ्रेट विच मे अपियर इन द फ्युचर एन्ड क्रिएट फ्युचर प्लान्स फर डाइरेक्टिङ द नेक्स्ट इभेन्ट्स. In this, we review the bigger system description, design and implementation. We look at the change and the impact of the risk and the impact the risk is going to have. Taking a forward-looking view, consider that the threat which may appear in the future and create future plans for directing the next events. Argos of open communication. This is
This is to allow the free flow of communication between the client and the team members so that they have the certainty about the risks. Or integrated management. Or integrated management. In this method, risk management is made an integral part of the project management. In this method, the risk management is made an integral part of the project management. Or continuous process. In this period, the risk are tracked continuously throughout the risk management paradigm. Risk management. Risk management भनेको यो हो. रिस्क म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटिजहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि रिस्क एसेसमेन्ट सुरुमा त होइन, risk assessment, risk identification, risk analysis, risk prioritization, risk control, risk management planning, risk monitoring, risk resolution. Risk assessment भनेको के भने the objective of risk assessment is to division the risk in the condition of their loss causing potential. Risk identification हुनु पर्यो सुरुमा हैन. The project organization, the project manager needs to anticipate the risk in the project as early as possible so that the impact of the risk can be reduced by making effective risk management planning. Risk identification हुनु पर्यो, risk analysis हुनु पर्यो. During the risk analysis process, you have to consider every identified risk and make a perception of the probability and seriousness of that risk. There is no simple way to do this. You have to rely on the perception and experience of previous project and the problem that arise in them. Or risk control. It is the process of managing risks to achieve desired outcomes. After all the identified risks of a plan are determined, the project must be made to include the most harmful and most likely risks. And different risks need different containment methods. Different risks need different containment methods. In fact, most risks need ingenuity on the part of the project manager in tackling the risk. There are three main methods to plan for risk management: avoid the risk, transfer the risk reduction. So risk planning or risk monitoring risk monitoring is the method king that your assumption about the product process and business risk has not changed. Risk management activities or अब project scheduling चाहिँ कसरी गर्ने भने project scheduling टपिक project scheduling रहेछ ल. project scheduling रहेछ, project planning पनि रहेछ. project planning भन्ने त यहाँनिर छ सबै. project planning यहाँनिर छ. risk management हैन, risk management, project scheduling है त. project scheduling मा चाहिँ the project task scheduling is a significant project planning activity. It comprises deciding which function would be taken up when. To decide the project plan, a software project manager wants to do the following: identify all the functions required to complete the project. यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन एनालाइसिस फेजमै गरिन्छ यो चिज हैन. आइडेन्टिफाई अल द फंक्शन्स रिक्वायर्ड टु कम्प्लिट द प्रोजेक्ट. ब्रेक डाउन लार्ज functions into small activities. Determine the dependency among various activities. Establish the most likely size for the time duration required to complete activities. Allocate resources to activities. Plan the beginning and ending dates for different activities. Determine the critical path. Or critical is the group of activities that decide the duration of the project. The first method in scheduling is a software plan. Involves identifying all the functions required to complete the project. A good judgment of the intricacies of the project and the development process help intricacies of the project and the development process of the supervisor to identify the critical role of the project effectively. Next, the large functions are broken down into a valid set of small activities which would be assigned to various engineers. The work breakdown into a valid set of small activities which would be assigned to various engineers. The work breakdown structure formalism supports the manager to break down the function systematically. After the project manager has broken down the purpose and constructs the work breakdown structure, he has to find the dependency among the activities. Dependency among the various activities determine the order in which the various events would be carried out. If an activity is necessary, if an activity is necessary the results of another activity, then activity A must be scheduled after activity B. Yeah, results of another
Okay, necessary the results of an activity B, then activity must be scheduled after the activity B. In general, the function dependencies describe a partial ordering of the function. That is, each service that is each service may precede a subset of other function, but some function might not have the precedence ordering describe between them, called concurrent function. This the dependency among the activities defined in the pattern of an activity network. Once the activity network representation has been processed out, the resources are allocated to every activity. The resources are allocated to every activity. The resource allocation is usually done using a Gantt chart. Usually done using a Gantt chart. After resource allocation completed, a bit Gantt चार्टहरू बनाइन्छ होइन यो प्रोजेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि Gantt चार्टहरू बनाइन्छ अर्को छ पर्सनल प्लानिङ म्यानेजिङ पिपल मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्दाखेरि पर्सनल प्लानिङ डिल्स विथ द स्टाफिङ है Personal planning deals with the staffing. Staffing deals with the appropriate person for the position that is identified by the organizational culture. It involves defining requirement for the person, recruiting, identifying, interviewing, selecting candidates, compensating, developing, and promoting agent. For personal planning and scheduling, it is helpful to have efforts and schedule size for the subsystems and necessary component in the system. At planning time, when the system error has not been completed, as okay, at planning time, at planning time, when the system method has not been completed, the planner can only think to know about the large subsystems in the system and possibly the major modules in these subsystems. Once the project plan is estimated and the effort and schedule of various phases and functions are known, the staff requirements can be achieved. Once the project plan is estimated and the effort and schedule of various plan phases and functions are known, the staff requirements can be achieved. From the cost and overall duration of the projects, the average staff size for the projects can be determined by defining the by dividing the total efforts in person, but by the whole project duration. Typically, orchestra team structure and team structure addresses the issues of arrangement of the individual project teams. Team structure addresses the issue of the arrangement of the individual project teams. There are some possible methods in which the different project teams can be organized. There are primarily three formal team structures: chief programmer, egoless or democratic, and the mixed team organization. Even several other variations to these structures are possible. Problems of various complexities and sizes often need a different team structure for the chief solution. Egoless or democratic teams. Egoless teams subsist of a team of fewer programmers. The objective of the group is set by the consensus, and the input of each member is taken from the is taken for significant decision. Group leadership revolves among the group members. Due to its nature, egoless teams are constantly known as democratic teams. So the structure allows input from all the representatives. We can lead to the better decisions in various problems. Decided that this method is well suited for long-term research type project that do not have time constraints. अर्को छ स्ट्रक्चर यो स्ट्रक्चर भयो यो भयो कम्युनिकेसन भनेको यसले योसँग नि बोल्छ यसले योसँग नि बोल्छ यसले योसँग नि बोल्छ योसँग नि बोल्छ होइन यो चिजहरू भयो यो चिजहरू भयो सो अब अर्को छ चिफ प्रोग्रामर टिम योहरू चाहिँ अन्त पर्दैन धेरै कमाउँछ यिनीहरू केही पनि पर्दैन सो अब नेक्स्ट भनेको मैले अलिकति गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने होइन मेन्टेनेन्स पर्दैन टेस्टिङ गर्नु पर्दैन मेन्टेनेन्स एमसिक्यू हल्का हेर्नुपर्छ कि what is the what is the first step in what is the first step in software development life cycle? So another पहिला त डिजाइन एन्ड टेस्टिङ होइन पहिला इन्भेस्टिगेसन एन्ड एनालाइसिस नि what does the study of an existing system refer to? Existing system refer to system analysis? Yeah, system analysis. It was a system analysis. System analysis and design. Yeah. सिस्टम एनालिसिस भनेको अहिले जे सिस्टम छ त्यसलाई एनालाइज गर्नेलाई चाहिँ सिस्टम एनालाइसिस भन्दो रहेछ सो विच अफ द फलोइङ इज इन्भल्भ इन द सिस्टम प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ फेज अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल सिस्टम प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ फेज अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल
What does RAD stand for? Rapid Application Development, obviously. Rapid application development ni. And which of the following prototype does not associated with prototyping model? Which of the following prototype does not associate with the prototyping model? भन्दाखेरि चाहिँ डोमेन प्रोटोटाइप पक्कैको diagonal prototype हो पक्कै पनि. The major drawback of RAD model is component reusability, both A and C नि. तो the party certification for Southeast is based on UN 1919 section. Which of the following refer to the systematic attempt which is implemented to assign the threats to any project plan? Performance risk projection. Okay. अर्को छ which of the following threatens the quality and timeliness of the के भन्छ produced software रे क्या quality and timeliness of the produced software को चाहिँ I think business risk हो कि जस्तो लाग्छ. टेक्निकल रिस्क रहेछ यार. Once the requirements यो कोकोमो मोडल पर्दैन. What is developed by utilizing historical cost function? Totally food cost, not including the totally food cost. Cost of lunch time food. Qualified learning is a total effort cost. Failure. System error. System is that maybe. Also, the following technique is involved in certifying the sustained development of legacy systems. Certifying the sustained development of legacy system. Sustained development of legacy system भनेको यो भनेको re-engineering होइन obviously. Okay, reverse engineering and re-engineering. The radial र angular. Those are based on both incremental and iterative. Both incremental and iterative development. Both incremental and iterative development. ओके सो अब हामी सिधै के गर्छौँ भने मैले नजाने चिजहरू भइसक्यो. रिस्क म्यानेजमेन्ट पनि भयो. अब सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस मोडलहरू मजाले हेर्नु पऱ्यो. सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस मोडलहरू ट्युटोरियल सफ्टवेयर प्रोसेसेस भइसक्यो होइन. सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल सबै भइसक्यो. अर्को छ एसडिएलसी भनेको के हो? Requirement analysis, designing, coding, testing, deployment, or maintenance.
ISO 9000 छ होइन ISO standard quality standards ISO 9000 capability measures मलाई ISO 9000 भनेर के रहेछ त testing and product certainly can sort of requirement पर्छ बरु होइन डिजाइन पर्छ डिजाइन क्वेसन अब भनेको सिधा हामी कहाँनिर जान्छौँ भने वाटरफल मोडलतिर ल एसटिएलसी need of STLC software development life cycle software development life cycle भनेको के हो भने it is a pictorial or and diagrammatical representation of the software life cycle. A life cycle model represents all the methods required to make a software product. Life cycle model represents all the methods required to make a software product transit through its life cycle stages. So capture the structure in which these methods are undertaken. Need of STLC life cycle requirement analysis define design coding testing deployment maintenance need for STLC life cycle planning and requirement analysis defining requirement त्यसपछि designing the software developing the software testing deployment होइन deployment त्यसपछि maintenance so अर्को छ अनि STLC भयो STLC को मोडल्सहरु भनेको छ सो मोडल्स भनेको चाहिँ के भन्छ भने वाटरफल मोडल र्याड मोडल स्पाइरल मोडल भी मोडल इन्क्रिमेन्टल मोडल इटरेटिभ मोडल अनि त्यसपछि अजाइल मोडल अब यो मध्येमा हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ वाटरफल मोडल त्यसपछि इभोल्युसनरी डेभलपमेन्ट त्यसपछि कम्पोनेन्ट बेस्ड सीबीएसई हैन अजाइल मोडल इन्क्रिमेन्टल इटरेसन स्पाइरल कति स्पाइरल छैन त यार स्पाइरल मोडल पनि रहेछ र्याड पनि रहेछ भइहाल्यो so STLC the STLC is a spiritual model used in new software development process model STLC models waterfall model rat model spiral model B model incremental model iterative model prototyping model so waterfall model waterfall model Winston Roes introduced the waterfall model in 1970. This model has 5 phases: requirement analysis, design, implementation, unit testing. Implementation and unit testing, integration and system testing, and operation and maintenance. यो सिधै के गर्दै हुन्छ नि यसको रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन डिजाइन डेभलपमेन्ट अनि त्यस पछाडि टेस्टिङ अनि त्यसपछि मेन्टेनेन्स हैन त्यसपछि मेन्टेनेन्स भनेपछि के गर्यो हुन्छ भने वाटरफल मोडलमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन अनि त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन डिजाइन फेज अनि डिजाइन रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन डिजाइन अनि कोडिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अनि त्यो भन्दा पनि डिजाइन त्यसपछि डेभलपमेन्ट हैन त्यसपछि टेस्टिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड टेस्टिङ त्यस पछाडि अनि मेन्टेनेन्स यति चीज भने मजाले हुन्छ सो these all follow in this order and do not overlap. The developer must complete every phase before the next phase begins. The developer must complete
previous phase before the next one. Because this model is named waterfall model because its diagrammatic representation resembles a cause of a cascade of waterfalls, right? This model is named waterfall model because its diagrammatic representation resembles a cascade of waterfalls. Or requirement analysis and specification phase, right? requirement uh, requirement analysis and and specification phase. So the aim of this phase is to understand the next the aim of this phase is to understand the exact requirements of the customer and to document them properly. Both the customer and the software developer work together so as to document all the functions, performance, and interfacing requirement of the software. It describes the what of the system to be produced and not how. रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसनले यो गर्छ। त्यसरी डिजाइन, त्यस पछाडि हामीले सरर डिजाइन गर्न थाल्छौँ होइन, डिजाइन मजाले गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि डिजाइन गर, त्यस पछाडि भनेको कोडिङ गर होइन। त्यस पछाडि भनेको के हो भने लाइक कोडिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अथवा डिजाइन एन्ड के अरे डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भनिदिनु पऱ्यो। त्यस पछाडि टेस्टिङ हुन्छ, त्यस पछाडि मेन्टेनेन्स हुन्छ। डिजाइन फेजमा के गर्छ, मजाले डिजाइनहरू गर्ने काम गर्छ, युज केस डिजाइन गर्छ। त्यस पछाडि युज केस डिजाइन गर्छ, इआर डायग्रामहरू डिजाइन गर्छ होइन, इन्टरफेस डिजाइन गर्छ। त्यस पछाडि कोडिङ मजाले गर्न थाल्छ होइन, इम्प्लिमेन्टेसन पनि त्यही बेला गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि भनेको टेस्टिङ, त्यस पछाडि टेस्टिङ हो। त्यस पछाडि अनि लास्टमा दिइसके पछाडि अनि टेस्टिङ एन्ड डिप्लोयमेन्ट, त्यस पछाडि अनि मेन्टेनेन्स। सो वेन टु युज एसटिएलसी वाटरफल मोडल। एसटिएलसी वाटरफल मोडल कुन बेला चाहिँ युज गर्ने भन्दाखेरि वेन द रिक्वायरमेन्ट्स आर कन्सटेन्ट एन्ड नट चेन्ज रेगुलरली। रिक्वायरमेन्ट एकदमै क्लियर छ र एकदमै चाहिँ नि रिक्वायरमेन्ट एकदमै क्लियर छ होइन, रिक्वायरमेन्ट एकदमै क्लियर छ र रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नर्मल्ली कन्सटेन्ट छ र त्यति चेन्ज हुँदैन, नहुने खालको छ भने त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीले वाटरफल मोडल युज गर्नु मिल्छ। अर्को छ द प्रोजेक्ट सर्ट। एकदमै सर्ट चाहिँ नि प्रोजेक्टहरूमा मात्र हामीले चाहिँ के गर्नु मिल्छ त, एकदमै सर्ट प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नु मिल्छ भने यो वाटरफल मोडल लगाउनु मिल्छ। किनभने एकदमै धेरै लामो प्रोजेक्टमा चाहिँ अजाइल लगाउनु पर्ने हुन्छ कि। किनभने सर्ट बनायो, त्यसरी फिडब्याक, कस्टमरबाट फिडब्याक लियो, फिडब्याकको रूपमा लियो, त्यसरी उसले ल भयो अब चाहिँ ठिक छ भनेपछि बल्ल स्टप गर्ने प्रोसेस। सो अनि त्यसरी द सिचुएसन इज काम वेयर द टुल्स एन्ड टेक्नोलोजी युज इज कन्सिडर एन्ड इज नट चेन्जिङ वेन यु आर वर्क प्रिपेयर एन्ड अभर। अर्को छ एडभान्टेज। वाटरफल मोडलको एडभान्टेजहरू के हो भने दिस मोडल इज सिम्पल टु इम्प्लिमेन्ट, अल्सो द नम्बर अफ resources that are required for it is minimal. The requirements are simple and explicitly declared. They remain unchanged during the entire project development. The start and the start and end points for each phase is fixed, which makes it easy to cover progress. The release date for the complete product as well as its final cost can be determined before development. It gives us easy to control and clarity for the customer due to a strict reporting system. In this model, the risk is so this model is not more significant and complex product. This model can accept the change requirement during the development. If you want to go back to the phase, for example, if the application has now shifted to the coding phase and there is a change in requirement, if we can talk to go back and change it. यिनीहरू नै चिज हो। अनि अब वाटरफल मोडलको भयो होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट वाटरफल मोडल, अजाइल मोडल। एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको वाटरफल मोडल र अजाइल मोडल हो। अब अजाइल पनि गरिहालौँ। So the meaning of agile is swift or versatile, obviously, होइन। The agile process model refers to software development approach based on the iterative development, based on both iterative and incremental development. Agile methods breaks tasks into smaller iterations or parts do not directly involve the long-term planning. The project scope and requirement are laid down at the beginning of the development process. Plans regarding the number of iterations, the duration, and the scope of each iteration are clearly defined in advance. Either सो सुरुमा भनेको डिजाइन के भन्छ, सुरुमा भनेको के गर्नु पऱ्यो भने रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस गर्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि डिजाइन गर्नु पऱ्यो। सुरुमा भनेको रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन हान्नु पऱ्यो, त्यसमा डिजाइन हान्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि भनेको इटरेसन, त्यस पछाडि भनेको इटरेसन, डेमो एन्ड फिडब्याक, डिजाइन डकुमेन्ट एन्ड प्रोटोटाइप, अनि
12 बजे है हजुर ल सो through full life cycle including planning recognition design coding and phases of agile मोडल भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ सुरुमा रिक्वायरमेन्टहरू के हो त्यो गर्नु पर्यो त्यस पछाडि डिजाइन द रिक्वायरमेन्टहरू गर्नु पर्यो त्यस पछाडि भनेको टेस्टिङ क्वालिटी एस्योरेन्स डिप्लोयमेन्ट त्यस पछाडि भनेको गर्नु पर्यो भनेको कोडिङ डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो होइन रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस एन्ड स्पेसिफिकेसन त्यस पछाडि डिजाइन द रिक्वायरमेन्ट्स त्यस पछाडि कन्स्ट्रक्सन त्यस पछाडि टेस्टिङ त्यस पछाडि डिप्लोयमेन्ट त्यस पछाडि फिडब्याक requirement gathering ma in this phase you must define the requirement user development business operational plan and the effort needed to build the project based on यो यसमा भनेको मेन भनेको होइन असाध्याम भन्ने चिज हटाउँछ एकदमै जुन आइटी कम्पनी छ र जुन सफ्टवेयर कम्पनी जुन आइटी कम्पनी छ र जुन कस्टमरको कम्पनी छ त्यो त्यसको एक एकजना मान्छे एकदमै क्लोज भएर इन्टरेक्ट गर्छ होइन भनेको त्यो कस्टमरको कम्पनीको एकजना स्टाफ चाहिँ त्यो हरेक समयमा अभाइलेबल भइराख्नु पर्यो अनि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ ओके एक्सट्रिम प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो भने दिस टाइप अफ मेथोडोलोजी इज युज वेन कस्टमर कन्सटेन्टली चेन्जिङ डिमान्ड्स अर रिक्वायरमेन्ट अर वेन दे आर नट स्योर अबाउट द सिस्टम पर्फर्मेन्स यो भयो अनि या जस्तो यो कतिखेर चाहिँ युज गर्ने त भन्दाखेरिमा चाहिँ होइन अजाइल मेथड कतिखेर चाहिँ युज गर्ने भन्दाखेरि वेन फ्रिक्वेन्ट चेन्जेस आर रिक्वायर्ड होइन एकदमै चेन्जेस चाहिँ फ्रिक्वेन्टली रिक्वायर्ड छ भने when a highly qualified and experienced team is available, when the project size is small, when a customer is ready to have a meeting with the software team all the time. होइन यो सर्कमस्टान्सेस अथवा यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले अजाइल मोडल युज गर्न मिल्छ अनि अर्को भनेको एडभान्टेजेस अफ अजाइल मोडलको एडभान्टेजेस भनेको के हो त भन्दाखेरि it reduces the total development time and it reduces the total development time anytime changes are acceptable efficient design and fulfills the business requirement face to face communication with clients एकदमै अनि अर्को कुरो भनेको फ्रिक्वेन्ट डेलिभरी एकदमै फ्रिक्वेन्टली गरिरहन मिल्छ जसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरहरू एकदमै सेटिस्फाइड हुन्छन् अर्को भनेको कम्युनिकेसन क्लाइन्टसँगको कम्युनिकेसन एकदमै फेस टु फेस हुन्छ र एकदमै फ्रिक्वेन्टली भइरहेको छ होइन अर्को छ इफिसियन्ट डिजाइन एन्ड फुल्फिल्स द बिजनेस रिक्वायरमेन्ट एनी टाइम चेन्जेस आर एक्सेप्टेबल इट रिड्युसेस द टोटल डेभलपमेन्ट टाइम अर्को छ डिसएडभान्टेजेसहरू के हो त अजाइल मोडलको भन्दाखेरि ड्यु टु द सर्टेज अफ फर्मल डकुमेन्ट्स इट क्रिएट्स कन्फ्युजन एन्ड क्रुसियल डिसिजन्स टेकन थ्रु आउट द भेरियस phases can be misinterpreted at any time by different team members due to the lack of proper documentation. Once the project complete and the developer allotted to another project, maintenance of the finished project can become a difficulty. So agile model भनेको यही नै हो अर्को छ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ वाटरफल मोडल भयो त्यस पछाडि अब भनेको ऱ्यापिड हान्नु पर्यो स्पाइरल हान्नु पर्यो स्पाइरल हान्नु पर्यो अनि इन्क्रिमेन्टल हान्नु पर्यो र इटरेटिभ हान्नु पर्यो ल सो अब सुरुमा भनेको ऱ्यापिड नै हान्थ्यौँ सो ऱ्यापिड मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ऱ्याड भन्छ नर्मल्ली होइन ऱ्याड भनेको ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट हो होइन ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट मोडल सो ऱ्याड इज अ लिनियर सिक्वेन्सियल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस द्याट emphasizes a on-site development cycle using an element-based construction approach. If the requirements are well understood and described and the project scope is a constant, the RAD process enables a development team to create a fully functional system within a concise time period. Rapid एकदमै चाँडै चाहिँ बनाइहाल्नेलाई चाहिँ के भन्छ त ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भन्छ होइन त्यसलाई के भन्छ भने ऱ्यापिड एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट भन्छ इफ द रिक्वायरमेन्ट्स आर well understood and described and the project scope is a constant. The RAD process enables a development team to create a fully functional system within a concise time period. Rapid application development is a concept that products can be developed faster and of higher quality through gathering requirement using workshop or focus groups, prototyping and early reiterative user testing of designs, the reuse of software components, or rigidly paced schedule
that refers design improvements to the next product version. अर्को छ less formality in reviews and other team communication. Less formality in reviews and other team communication. uh, less formality in reviews and other team communication. RAD model. RAD model, module 1, business modeling, data modeling, process modeling, application generation. Business modeling, data modeling, process modeling, application generation, testing and turnover. Module 1. Process modeling, application generation, testing and turnover. Business modeling, data modeling, process modeling, application generation. भनेको ऱ्याड मोडल भनेको कस्तो रहेछ भने एकदमै चाहिँ त्यो रिक्वायरमेन्ट वेल अन्डरस्टुड गरेर एकदमै चाँडै बनाइदिइहाल्ने होइन त्यो त्यो उसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ भने ऱ्याड मोडल भन्दो रहेछ. ऱ्याड मोडल कतिखेर युज गर्ने भन्दाखेरि when the system should need to create the project that modularizes in a short span time होइन. अर्को छ when the requirements are well known, when the technical risk is limited, when there's a necessity to make a system which modularized in 2 to 3 months of period. It should be used only if the budget allows the use of automatic code generating tools. use of automatic code generating tools. अर्को छ एडभान्टेज अफ ऱ्याड मोडल. ऱ्याड मोडलको एकदमै एडभान्टेजहरू भनेको this model is flexible for change. And in this model, changes are adaptable. Each phase in RAD brings highest priority functionality to the customer. It reduces the development time. It increases the reusability of the features. अनि disadvantages of RAD model भनेको चाहिँ it requires highly skilled designers. It requires highly skilled designers, and all application is not compatible with the RAD. होइन it is a highly skilled. अनि फर स्मलर प्रोजेक्ट वी क्यान युज द ऱ्याड मोडल. किनभने स्मलर प्रोजेक्ट त यसै पनि चाँडै सकिन्छ, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ ऱ्याड मोडल चाहिँदैन. अन द हाई टेक्निकल रिस्क इट्स नट सुइटेबल, रिक्वायर्ड युजर इन्भल्भमेन्ट. सो ऱ्याड मोडल भनेको यही नै चिज हो. ऱ्याड मोडल भनेको यही नै हो. अब हाम्रो अर्को छ ऱ्याड मोडल भइहाल्यो. अब हाम्रो छ स्पाइरल मोडल. सो स्पाइरल मोडलमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि स्पाइरल मोडलमा चाहिँ द स्पाइरल मोडल इनिसियली प्रपोज्ड बाइ बोएम इज इभोल्युसनरीकै रहेछ नि त स्पाइरल डेभलपमेन्ट मोडल त. इन्क्रिमेन्टल डेलिभरी र स्पाइरल मोडल. सो is an evolutionary software process model that covers the iterative feature of prototyping with the control and systematic aspects of the linear sequential model. With the iterative feature of prototyping with the control and systematic aspects of the linear sequential model. भनेपछि प्रोटोटाइपिङ पनि हुँदो रहेछ र यसमा चाहिँ लिनियर भनेको वाटरफल मोडल पनि युज हुँदो रहेछ. So it implements the potential for rapid development of new versions of the software. Using the spiral model, the software is developed in a series of incremental releases. Using the spiral model, the software is developed in a series of incremental releases. During the early iterations, the additional release may be a paper model or prototype. During the early iterations, the additional release may be a paper model or prototype. During the later iterations, more and more complete versions of the engineered system are produced. The spiral model is shown in the figure. होइन रिस्क म्यानेजमेन्ट हान्छ सुरुमा, पछाडि भनेको इम्प्लिमेन्टेसन हान्छ, पछाडि नेक्स्ट फेज प्लानिङ हान्छ, अनि त्यस पछाडि भनेको अब्जेक्ट आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ. सो के गर्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ सुरुमा त रिस्क एसेसमेन्ट र रिडक्सन गर्ने काम गर्छ होइन. भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट नै हो त्यो भनेको. त्यसरी भनेको डेभलपमेन्ट र भ्यालिडेसन गर्छ, त्यसरी प्लानिङ गर्छ होइन. त्यस पछाडि भनेको अब्जेक्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्दो रहेछ. सो इच साइकल इन द स्पाइरल स्टार्ट्स त्यहाँबाट स्टार्ट हुँदो रहेछ. सो कहाँ छ each cycle in the spiral start with the identification of purpose for the cycle, the various alternative that are pursued for achieving the targets and the constraints that exist, risk assessment and reduction. The next phase in the cycle is to calculate the various alternatives based on the goals and constraints. The focus of the evaluation in this stage is located on the risk perception of the project, development and validation. The next phase is develop
The next phase is to develop the strategies that resolve the uncertainties and risks. This process may include activities such as benchmarking, simulation, and prototyping, planning. When to use spiral model कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि when deliverance is required to be frequent, when the project is large, when requirements are unclear and complex, when changes may require at any time. अनि large and high budget projects हैन, large and high budget projects advantages चाहिँ high amount of risk analysis useful for large and mission critical projects. एकदमै ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू एकदमै सिक्योर प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ यो मोडल एकदमै राम्रो रहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ कुन बेला युज गर्न मिल्दैन भने एकदमै स्मल प्रोजेक्टहरूमा युज गर्न मिल्दैन। त्यस पछाडि क्यान बी अ कस्टली मोडल, एकदमै कस्टली हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको रिस्क एनालिसिस निडेड हाइली पर्टिकुलर एक्सपर्टिज है, एकदमै एक्सपर्ट्सहरू चाहिन्छ यो गर्नको लागि चाहिँ। अनि एकदमै स्मल के भन्छ त्यो स्मल प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ यो युज गर्न मिल्दैन। सो अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोटोटाइपिङ मोडल होइन। प्रोटोटाइपिङ मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि the prototype model requires that before carrying out the development of actual software, a working prototype of the system should be built. The prototype model requires that before carrying out the development of actual software, a working prototype of the system should be built. A prototype is a toy implementation of the system. A prototype usually turns out to be a very crude version of the actual system. Possible exhibiting limited functional capabilities, low reliability, and efficient performance as compared to actual software. In many instances, the client only has a general view of what is expected from the software product. In such a scenario where there is an absence of detailed information regarding the input of the system, the processing needs. So सिम्पली चाहिँ के हो भने प्रोटोटाइपिङ मोडल भनेको चाहिँ एउटा प्रोटोटाइप बनाएर अनि त्यस पछाडि अनि बल्ल चाहिँ कस्टमर इभ्यालुएसन अफ प्रोटोटाइप, त्यस पछाडि एक्सेप्टेन्स बाइ कस्टमर, त्यसपछि बल्ल डिजाइन गरिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ, टेस्टिङ गरिन्छ, अनि त्यस पछाडि बल्ल मेन्टेनेन्स। सो प्रोटोटाइपिङ मोडल चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लाइक सुरुमा भनेको रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ गऱ्यो, रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ गरे पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ गरिसके पछाडि चाहिँ प्रोटोटाइप बिल्ड हान्यो। प्रोटोटाइप बिल्ड हानिसके पछाडि त्यो प्रोटोटाइप देखाए, कस्टमरलाई लगेर देखाए, यस्तो सिस्टम बनाउँदा हुन्छ त, यस्तो खालको सफ्टवेयर, यस्तो खालको काम गर्छ यो सफ्टवेयरले, अब यसलाई अलिकति एडभान्स बनाएर अलिकति बुटा सुटा भएर इन्टरफेस राम्रो बनाएर गर्दा हुन्छ त भन्छ होइन। त्यस पछाडि भनेको कस्टमरले इभ्यालुएट गर्छ हामीले बनाएको प्रोटोटाइपबाट, अनि उसले सजेसनहरू भनिदिन्छ, त्यो अनुसार हामीले फेरि अर्को प्रोटोटाइप बनाउँछौँ होइन, फेरि कस्टमरलाई देखाउँछौँ यो भयो त, यो चाहिँ भयो त भन्छ, फेरि अर्को अब अझै फेरि सजेसन लिने होइन। जब ओके ल यो सिस्टम चाहिँ एकदमै हाम्रो पर्फेक्ट छ, यो सिस्टम एकदमै हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार छ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो प्रोटोटाइप मोडल त्यतिखेर चाहिँ युज हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि एकचोटि जब कस्टमरले चाहिँ अथवा क्लाइन्टले चाहिँ जब चाहिँ नि उ गर्यो होइन, कस्टमरले जब चाहिँ ओके गर्यो होइन, त्यस पछाडि बल्ल डिजाइन गरिन्छ क्या। सुरुमा के गरिन्छ भने के चाहिने हो भन्दा त्यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि के चाहिने हो, के कन्स्ट्रेन्ट्सहरू चाहिन्छ, के इन्टिटीहरू चाहिन्छ, के एट्रिब्युट्सहरू चाहिन्छ होइन, सबै कुराहरू बनायो। त्यस पछाडि प्रोटोटाइप बिल्ड गर्यो, प्रोटोटाइप बिल्ड गरिसके पछाडि कस्टमरलाई देखायो, कस्टमरले फिडब्याक दिन्छ, फेरि प्रोटोटाइप बिल्ड गर्यो, त्यस पछाडि अनि कस्टमर इभ्यालुएसन अफ प्रोटोटाइप, त्यस पछाडि बल्ल चाहिँ अनि डिजाइन गरिन्छ, त्यस पछाडि इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ, टेस्टिङ गरिन्छ, मेन्टेनेन्स गरिन्छ। स्टेप्स अफ प्रोटोटाइप मोडल भनेको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ एन्ड एनालिसिस, त्यस पछाडि बिल्ड अ प्रोटोटाइप, एसेसमेन्ट अर युजर इभ्यालुएसन, त्यस पछाडि भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन गरिसके पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि बल्ल डिजाइन गरिन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ, टेस्टिङ गरिन्छ, मेन्टेनेन्स गरिन्छ है। एडभान्टेज अफ प्रोटोटाइप मोडल भनेको चाहिँ के हो भने रिड्युसेस रिस्क अफ इनकरेक्ट युजर रिक्वायरमेन्ट होइन। एकदमै जस्तो यसको मेन एडभान्टेज त के हो भने कुनै पनि मान्छे चाहिँ त्यति टेक्निकल्ली साउन्ड छैन, टेक्निकल चिजहरूमा अलिकति लोदर छ होइन, त्यो भयो भने जस्तो त्यो मान्छेले कस्तो खालको सफ्टवेयर बनाउने भन्ने खालको थाहा छैन भने हामीले सुरुमा बनाएर देखाइन्छ, यस्तो खालको सफ्टवेयर बनाउँदा हुन्छ त भनेर देखाइन्छौँ।
देखाइसके पछाडि के हुन्छ भने देखाइसके पछाडि त्यही नै हो, यसको एडभान्टेजेस त्यही नै हो। जस्तो कुनै पनि मान्छेले आउँदैन भने हामीले चाहिँ बनाएर देखाइदिनु मिल्यो, यो एउटा त त्यो भयो। त्यस पछाडि युजर रिक्वायरमेन्ट, इन्करेक्ट युजर रिक्वायरमेन्टको रिस्क जुन छ त्यो एकदमै रिड्युस हुन्छ, किनभने हामीले सुरुमै देखाइदिन्छौँ क्या, हल्का थोरै बनाएर यस्तो खालको बनाउँदा हुन्छ त भनेर एउटा प्रोटोटाइप सानो, एकदमै सानो के फङ्सनालिटी, बेसिक फङ्सनालिटी भएको प्रोटोटाइप बनाइन्छ। त्यस पछाडि अनि बल्ल चाहिँ हामीले युजरलाई देखाउँछौँ। अनि बल्ल भनेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने रिड्युस द रिस्क अफ इन्करेक्ट युजर रिक्वायरमेन्ट। त्यस पछाडि where the requirement training authority required visible process and support only product marketing require the maintenance reduce the maintenance cost. So अर्को छ यसको चाहिँ नि डिसएडभान्टेजहरू के हो भने एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो। टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस किन हो भने जस्तो अब एउटा मान्छेले चाहिँ जस्तो यसमा के हो भने हामीले प्रोडक्ट बिल्ड गर्छौँ, मान्छेले देखाउँछौँ होइन, प्रोडक्ट बिल्ड गर्छौँ, मान्छेले देखाउँछौँ होइन, प्रोडक्ट बिल्ड गर्दैमा धेरै टाइम लाग्छ, फेरि मान्छेले देखायो, त्यो मान्छे अभाइलेबल हुनसक्छ नहुनसक्छ होइन, त्यो अनुसार बिजी हुन्छ। अनि अरू कुरा भनेको चाहिँ अब त्यो मान्छेले देखायो, त्यो मान्छेले यसो हेर्छ, सिस्टम एनालाइज गर्न टाइम लगाइन्छ, त्यसपछि चाहिँ कतिखेर चाहिँ त्यो फिडब्याक दिने होइन, फिडब्याक अनि दिएपछि फेरि हामीलाई बनाउनु टाइम लाग्छ होइन, टाइम लागिसके पछाडि फेरि एकचोटि अब फेरि अर्कोचोटि यो चाहिँ भयो त, यो सफ्टवेयर बनाउँदा यस्तो खालको सफ्टवेयर बनाउनु हुन्छ त भनेर फेरि देखायो होइन। त्यही भएर यो चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हुन्छ। अर्को भनेको एकदमै प्रोटोटाइपिङ टुल्सहरू एकदमै एक्सपेन्सिभ छ होइन। अर्को भनेको स्पेसल टुल्स एन्ड टेक्निक आर रिक्वायर्ड टु बिल्ड अ प्रोटोटाइप। अर्को चाहिँ एन अनस्टेबल ब्याडली इम्प्लिमेन्टेड प्रोटोटाइप अफन बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट। एन अनस्टेबल ब्याडली इम्प्लिमेन्टेड प्रोडक्ट अफन बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। अनि अर्को छ इभोल्युसनरी प्रोसेस मोडल। यो त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त यार। इभोल्युसनरी प्रोसेस मोडल भनेको चाहिँ के हो भने इभोल्युसनरी प्रोसेस मोडल रिजेम्बल्स इटरेटिभ enhancement model. Evolutionary process model resembles the iterative enhancement model. The same features are defined for the waterfall model, occurs here in a cyclical fashion. This model differs from the iterative enhancement model in the sense that this does not require a useful product at the end of each cycle. In evolutionary development, requirements are implemented by category rather than the priority. In evolutionary development, the requirements are implemented by category rather than the priority. So, evolutionary process model resembles the iterative enhancement model. The same pages are defined by category rather than the priority. Evolutionary, for example, in simple database application, one cycle might implement the graphical user interface, another file manipulation, another queries, and another updates. All 4 cycles must complete before there is a working product available. GUI allows the user to interact with the system. File manager allows the data to be saved and retrieved. Queries allow the user to get out of the system, and updates allow you to put it into the system. सो इभोल्युसनरी प्रोसेस मोडल भनेको यो रहेछ। इभोल्युसनरी भनेको के रहेछ भने सिम्पली इभोल्युसनरी भनेको रिक्वायरमेन्ट्स आर इम्प्लिमेन्टेड बाई क्याटेगोरी रादर देन बाई द प्रायोरिटी होइन, एकदम इभोल्युसन क्या। अर्को छ अर्को अब के हो भने इटरेटिभ मोडल होइन, इटरेटिभ मोडल। सो इटरेटिभ मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ जस्तो रिक्वायरमेन्ट हान्यो होइन, रिक्वायरमेन्ट हान्यो के अरे रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस हान्यो, त्यसरी डिजाइन हान्यो, अनि डिजाइन हान्यो, त्यसरी डेभलपमेन्ट हान्यो, त्यसरी टेस्टिङ हान्यो, इम्प्लिमेन्टेसन हान्यो होइन, अनि त्यस पछाडि रिभ्यू हान्यो, फेरि अर्कोचोटि पनि गरे कि यही हो इटरेसन भनेको अरू के पनि होइन। In this model, you can start with some of the software specific and develop the first version of software. After the first version, if there is a need to change the software, then a new version of software is created with a new iteration. Every release of the iterative model finishes in an exact and fixed product that is called iteration. Or the iterative model of the assessing earlier phase in which variation made respectively. The final output of the product is renewed at the end of the software lifecycle process. इटरेटिभ मोडल भनेको सुरुमा रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ एन्ड एनालिसिस हान्यो, त्यसरी डिजाइन हान्यो, त्यसरी इम्प्लिमेन्टेसन हान्यो होइन, त्यसरी टेस्टिङ हान्यो, त्यसरी डिप्लोमेन्ट हान्यो, रिभ्यू हान्यो, मेन्टेनेन्स हान्यो होइन, त्यो चिजलाई गरिरह्यो क्या। जस्तो सुरुमा त के गर्यो भने रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ एनालिसिस हान्यो, त्यसरी डिजाइन हान्यो, त्यसरी इम्प्लिमेन्टेसन कोडिङ हान्यो, त्यसरी टेस्टिङ हान्यो, अनि त्यस पछाडि डिप्लोमेन्ट हान्यो, त्यसरी रिभ्यू हान्यो होइन। रिभ्यू हानिसके पछाडि चाहिँ होइन
फेरि अर्कोचोटि गर्नु पऱ्यो नि त रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, फेरि अर्कोचोटि गर्नु पऱ्यो भनेपछि त्यो त्यो चिजलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चिजलाई के भन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ नि के भन्छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ इटरेटिभ मोडल भन्छ क्या, गरिरहने क्या, इटिरेसन गरिरहनेलाई चाहिँ के भन्छ त इटरेटिभ मोडल भन्दो रहेछ। इटरेटिभ मोडल कुन बेला गर्ने भन्दाखेरि वेन द सफ्टवेयर एप्लिकेसन इज लार्ज, वेन देयर इज अ रिक्वायरमेन्ट अफ चेन्जेस इन द फ्युचर, when requirements are defined clearly and easy to understand, when requirements are defined clearly and easy to understand, when requirements are defined clearly and easy to understand, when the software application is large, when there is a requirement of change in the future, advantage pros of के अरे कस्तो आयो यार इटरेटिभ मोडलको एडभान्टेजहरू भनेको के हो भने टेस्टिङ एन्ड डिबगिङ ड्युरिङ स्मल इन्टिग्रेसन इज इजी, अनि त्यस पछाडि भनेको अ प्यारलल डेभलपमेन्ट क्याम्पेन, अनि त्यस पछाडि इट इज इजिली एक्सेप्टेबल टु एभर चेन्जिङ निड्स अफ द प्रोजेक्ट, रिस्क आर आइडेन्टिफाइड एन्ड रिजल्भ ड्युरिङ डिटेरेसन, डेभलपमेन्ट लिमिटेड टाइम स्पेन्ड अन डकुमेन्टेसन एन्ड एक्स्ट्रा टाइम अन डिजाइनिङ। अनि के अरे डिसएडभान्टेज अफ इटरेटिभ मोडल भनेको चाहिँ स्मल प्रोजेक्टहरूको लागि यो काम छैन, अनि मोर रिसोर्सेस मे बी रिक्वायर्ड, डिजाइन क्यान change again and again because of the imperfect requirement changes can occur over budget, project completion date not confirmed because of the change requirement। एकदमै हाम्रो युज हुने मोडल भनेको चाहिँ अजाइल मोडल हो, किनभने एकदमै फ्लेक्सिबल छ होइन, रिक्वायरमेन्टहरू एकदमै चाहिँ चेन्जेसहरूमा एकदमै रेडी हुन्छ कि जस्तो यो चिज बनाउनु पऱ्यो, यो चिज फेरि गर्नु पऱ्यो, यो चिज अलिकति भएन, यो चिज फेरि बनाउनु पऱ्यो भन्यो भने त्यो एकदमै रेडी भइहाल्छ टिमहरू होइन। सो यो भनेको त्यो भनेको अजाइल मोडल भयो, यो इटरेटिभ मोडल भयो। अब अर्को छ हाम्रो इन्क्रिमेन्टल मोडल। सो इन्क्रिमेन्टल मोडलमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो इन्क्रिमेन्टल मोडल इज अ प्रोसेस अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट रिक्वायरमेन्ट डिभाइड इन्टु मल्टिपल स्ट्यान्डर्ड मोडल अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। This model gets through the requirement, design, implementation, testing phases. Every subsequent release of the model adds function to the previous release. The process continues until the complete system which is it incremental model। इन्क्रिमेन्टल मोडल भनेको चाहिँ के रहेछ भने जस्तो युआईको काम, अनि फङ्सनालिटीको काम होइन, अनि कन्ट्रोलरहरू जस्तो डेटाबेसहरूको काम होइन, यो चिजलाई चाहिँ प्यारलली लाने इन्क्रिमेन्ट बिस्तारै इन्क्रिमेन्ट गर्दै लानेलाई के भन्छ त इन्क्रिमेन्टल मोडल भन्छ। सो यसको चाहिँ भेरियस फेजेसहरू भनेको चाहिँ के हो भने रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट, टेस्टिङ, इम्प्लिमेन्टेसन। So requirement analysis in the first phase of the incremental model, the program that defines the requirements. All the system function requirements are understood by the requirement analysis team to develop the software under the incremental model. This forms a crucial role. अनि डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट अर्को कुरो। इन दिस फेज अफ द इन्क्रिमेन्टल मोडल अफ एसटिएलसी द डिजाइन अफ द सिस्टम फङ्सनालिटी एन्ड द डेभलपमेन्ट मेथड आर फिनिश्ड विथ सक्सेस। When the software develops new practicality, the incremental model uses style and development phase। अर्को छ टेस्टिङ। टेस्टिङमा चाहिँ इन द इन्क्रिमेन्टल मोडल द टेस्टिङ फेज checks the performance of each existing function as well as the additional functionality in the testing phase the various to give of this task implementation मा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ। अर्को छ when should we use the incremental model कुन बेला युज गर्ने भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट एकदमै क्लियर छ होइन, when software team are not very well skilled or trained, अनि त्यस पछाडि भनेको प्रोजेक्ट एज अ लेन्दी डेभलपमेन्ट स्केड्युल यु क्यान डेभलप पाइरल यो भयो। अनि यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ मोर फ्लेक्सिबल, एकदमै फ्लेक्सिबल छ, इजियर टु टेस्ट एन्ड डिबग छ, एरर्स आर इजी टु बी रिकग्नाइज छ, द क्लाइन्ट गेट इम्पोर्टेन्ट फङ्सनालिटी अर्ली। अर्को छ डिसएडभान्टेज अफ इन्क्रिमेन्टल मोडल भनेको निड फर ग्रुप प्लानिङ, टोटल कस्ट इज हाई, वेल डिफाइन्ड मोडल इन्टरफेसेस आर निडेड। यिनीहरू कुराहरू भयो होइन। सो भनेपछि मैले यो पनि गरेँ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस मोडल पनि भयो, सक्यो। यति भएपछि अब थोरै हल्का केही चिजहरू गरौँ, कोडिङको हल्का हेर्नु पऱ्यो होइन। सो कोडिङ इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर्मिङ द डिजाइन अफ सिस्टम इन्टु अ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज फर्मेट। दिस कोडिङ फेज अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट इज कन्सर्न विथ द is going into the software design the source code. It is necessary to write software. On this society, goals of coding भनेको to reduce the cost of later phases, making the program more readable, to translate the design of the system into a computer language form,
क्यारेक्टरिस्टिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको एरर चेकिङ, पोर्टेबिलिटी, रिडेबिलिटी, जेनरलिटी, कस्ट होइन, क्विक ट्रान्सलेसन, स्ट्यान्डर्ड, इन्डेन्टेसन, इनलाइन कमेन्ट, युज अफ ग्लोबल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ, नेमिङ कन्भेन्सन, एरर एक्सन। ए अँ, इन्डेन्टेसन हुनु पऱ्यो, इनलाइन कमेन्ट एकदमै हुनु पऱ्यो होइन, किनभने एकदमै सजिलो हुन्छ हामीलाई पछिलाई। अनि अनि त्यस पछाडि ग्लोबल भेरिएबल्सहरू एकदमै कम युज गर्नु पऱ्यो। नेमिङ कन्भेन्सन एकदमै कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो क्या, नेमिङ कन्भेन्सन एकदमै कन्सट्यान्ट हुनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ सिस्टम एकदम मजाले बनाएको हुनु पऱ्यो। अनि कोडिङमा अरू चिजहरू भनेको चाहिँ अनि डोन्ट रिपिट योरसेल्फ होइन, रिपिट गर्नै भएन होइन, नेमिङ एकदमै कन्सिस्टेन्ट हुनु पऱ्यो। या अभोइड डिप नेस्टिङ जस्तो इफ एल्स त्यो धेरै त्यो नेस्टिङ गरेर काम छैन, किनभने पछि हामीलाई एकदमै बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यस पछाडि भनेको लिमिट लाइन लेन्थ एकदमै लिमिट हाल्नु पऱ्यो। त्यस पछाडि किप द कोड सिम्पल होइन, एकदमै किप इट सर्ट, किस प्रिन्सिपल भन्छ त्यसलाई, किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल। त्यस पछाडि अर्को भनेको ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको के हो भने डोन्ट रिपिट योरसेल्फ। ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको के हो भने ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको डोन्ट रिपिट योरसेल्फ हो। अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने एभ्री पिस अफ नलेज मस्ट हेभ अ सिङ्गल अनएम्बिगियस अथोरिटिभ रिप्रेजेन्टेसन विदिन अ सिस्टम भन्छ क्या होइन। ड्राइभ प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यो। अनि त्यस पछाडि भनेको चाहिँ अनि अर्को छ यग्नी प्रिन्सिपल भन्ने छ होइन। यग्नी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यग्नी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यग्नी प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ यु आरन्ट गन निड इट है, यु आरन्ट गन निड इट इट एन एक्सटेन्ड प्रोग्रामिङ प्र्याक्टिस विच इज इट अलवेज इम्प्लिमेन्ट थिङ्स वेन यु एक्चुअली निड देम, नेभर वेन यु जस्ट फोर्स इट द्याट यु निड देम। जस्तो यग्नी प्रिन्सिपल भनेको जुन चिज नचाहिने खालको छ त्यो चिजलाई युज गर्ने नै होइन क्या। जस्तो कुनै पनि सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि जुन चिज चाहिँदैन जस्तो लाग्छ नि, जस्तो आफूलाई यदि यो चिज चाहिन सक्छ है भन्ने छ भने पनि त्यो बनाउने होइन क्या। जुन चिज चाहिन्छ त्यो मात्रै गर्ने हो कि अलवेज इम्प्लिमेन्ट थिङ्स वेन यु एक्चुअली निड देम क्या। जब त्यो सफ्टवेयरमा एक्चुअली निड हुन्छ तब मात्र त्यो चिज बनाउने क्या। त्यसलाई के भन्छ त यु आरन्ट गर्न निड इट भनेको यग्नी प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। अर्को छ किस प्रिन्सिपल भनेर भन्छ। किस प्रिन्सिपल भनेको किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल। किस प्रिन्सिपल के हो, किप इट सिम्पल स्टिभले लेखिरहेको छ यो भनेको खासमा किप इट सर्ट एन्ड सिम्पल हो होइन। अनि एकदमै सिम्पल गर्नु के अरे एकदमै सिम्पल वेमा चाहिँ हामीले कोडहरू लेख्नु पऱ्यो, धेरै गाह्रो हुनु भएन। अनि अर्को छ डोन्ट रिपिट योरसेल्फ। कोडिङ चाहिँ ऊ हुनु भएन, डुप्लिकेसन अफ कोड चाहिँ हुनु भएन होइन। डुप्लिकेसन कोड हुन्छ भने फङ्सन बनाइदिने, मेथड्सहरू बनाइदिने, यो चिजहरू भयो है। अनि यो चिजहरू भयो कन्भेन्सन कोड एन्ड गाइडलाइन स्पेसिङ द कोड सुड बी डकुमेन्टेड पनि हुनु पऱ्यो। अनि डकुमेन्टेड हुनु पऱ्यो, इनलाइन कमेन्ट हुनु पऱ्यो। अनि डु नट गो टु स्टेटमेन्ट चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ नि प्रोग्रामलाई अनस्ट्रक्चर बनाइदिन्छ, त्यही भएर अलिकति अन्डरस्ट्यान्ड हामीले बुझ्नु अलिकति गाह्रो बनाइन्छ होइन। सो यही नै हो। अब कोडिङ स्टाइल भन्नु पऱ्यो। कोडिङ स्टाइलमा के छ यही चिजहरू रहेछ। अर्को भनेको स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ छ, यो भयो कोडिङ पनि भयो। अब हल्का चाहिँ नि अब के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो बुकमा भएको हल्का चिजहरू केही पढ्नु पऱ्यो, त्यस पछाडि अनि सर्र एकचोटि चाहिँ नि रिभिजन जस्तो खालको गरेर अनि बाई भन्नु पऱ्यो। हल्का एमसिक्यू हान्दिउँ होइन। वेयर इज द वाटरफल मोडल अफ द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट वेल सुइटेड when the working software is required quickly, when requirements are well defined and project is small, when project is भनेपछि one को C हो पक्कै पनि, I को C हो। त्यसरी which granularity level of testing checks the behavior of the model cooperation rate, which granularity level of testing checks the behavior of the model cooperation। यो भनेको आई थिङ्क यो इन्टिग्रेसन टेस्टिङ हो नि, आई को इन्टिग्रेसन टेस्टिङ हो। त्यस पछाडि भनेको युजर रिक्वायरमेन्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज
फङ्सनालिटिज हुन्छ कि त ए र बीमा एउटा हो मेरो विचारमा ए नै जस्तो लाग्छ 3 को सी पो रहेछ मे कस्तो सिनारियो युजर रिक्वायरमेन्ट आर एक्सप्रेस एज सिनारियोज इन एक्सटेन्ड प्रोग्रामिङ हो र अनि अर्को छ इन विच फेज अफ रिक्वायरमेन्ट एलिसाइटेसन प्रोसेस कन्फ्लिक्ट आर रिजल्भ इन विच फेज अफ रिक्वायरमेन्ट एलिसाइटेसन प्रोसेस कन्फ्लिक्ट आर रिजल्भ रे होइन स्टोरी स्पेसिफिकेसन आई थिङ्क सी ओके सी है अभियसली सी हो नि अर्को छ विच अफ द फलोइङ प्याटर्न इज द बेसिस अफ द इन्टरेक्सन म्यानेजमेन्ट इन मेनी वेब बेस्ड सिस्टम्स विच अफ द फलोइङ प्याटर्न इज बेसिस अफ इन्टरेक्सन म्यानेजमेन्ट इन मेनी वेब बेस्ड सिस्टम भनेको आई थिङ्क रिपोजिटरी प्याटर्न हो जस्तो लाग्छ भीको रहेछ अनि एमभिसी प्याटर्न हो र एमभिसी प्याटर्नको हो एमभिसी प्याटर्न विच अफ द फलोइङ प्याटर्न इन द बेसिस अफ इन्टरेक्सन म्यानेजमेन्ट इन मेनी वेब बेस्ड सिस्टम एमभिसी प्याटर्न रहेछ विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ अजाइल डेभलपमेन्ट भनेको कस्टमर इन्भल्भमेन्ट त अभियसली हो होइन मेन्टेन सिम्प्लिसिटी पनि हो इन्क्रिमेन्टल पनि हो भर्जन कन्ट्रोल चाहिँ होइन जस्तो लाग्यो मलाई भिआईको या भर्जन कन्ट्रोल चाहिँ होइन अजाइल डेभलपमेन्टको अर्को छ द रिलेसनसिप अफ डेटा एलिमेन्ट विदिन अ मोडल यो त अभियसली के हो भन्दाखेरि कोहेसन हो होइन एक नम्बरको यो नि भयो होइन अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ which of the following is concerned with making the system more maintainable which of the following is concerned with making the system more maintainable भनेपछि त अभियसली कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने हो त यार following is concerned with making the system more maintainable सort इन्जिनियरिङ कसरी हुन्छ यार सफ्टवेयर रिइन्जिनियरिङ कसरी हुन्छ यार अर्को छ which of the following is not which of the following is not configuration management activity configuration management activity भनेको रिलिज म्यानेजमेन्ट हो चेन्ज म्यानेजमेन्ट हो भर्जन म्यानेजमेन्ट पनि हो तर रिस्क म्यानेजमेन्ट चाहिँ होइन कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी अर्को छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ इज अल्सो कल्ड एज होइन बिहेभियरल टेस्टिङ हो र व्हाइट बक्स टेस्टिङ भनेपछि व्हाइट बक्स टेस्टिङलाई चाहिँ बिहेभियरल टेस्टिङ पनि भन्दो रहेछ क्या व्हाइट बक्स टेस्टिङलाई चाहिँ बिहेभियरल टेस्टिङ पनि भन्दो रहेछ अनि अर्को कुरो अब ब्ल्याक बक्स टेस्टिङलाई चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ एकचोटि टक्क लाएर सर्च हान्नु पर्यो होइन ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ is also known as ब्ल्याक टेस्टिङ is also known as functional testing ओके फङ्सनल टेस्टिङ भनेको चाहिँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङलाई भन्दो रहेछ होइन अनि अर्को छ व्हाइट बक्स टेस्टिङ WHIT white box testing is also known as solid testing होइन टेस्टिङ यसलाई के पनि भन्दो रहेछ भने बिहेभियरल टेस्टिङ पनि भन्दो रहेछ है त बिहेभियरल टेस्टिङ पनि भन्दो रहेछ है त सो यही भयो अब अर्को एउटा हेरौँ होइन एमसिक्यू where is the prototyping model of the software development well suited र होइन त्यो भनेको अभियसली प्रोटोटाइपिङ मोडल भनेको when customer cannot define the requirement clearly obviously 1 को सी नै हो त्यसरी अनि 2 को भनेको which granularity level यो भनेको अब which granularity level checks the level of testing checks the interface mismatch error इन्टरफेस मिसम्याच भनेको आई थिङ्क इन्टिग्रेसन नै जस्तो लाग्छ मलाई इन्टिग्रेसन नै हो रहेछ है त भनेपछि इन्टिग्रेसनको के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बिहेभियर अफ द मोडल कोअपरेसन पनि र इन्टरफेस मिसम्याच पनि के गर्दो रहेछ इन्टिग्रेसन टेस्टिङले नै गर्दो रहेछ अर्को छ स्क्रम स्प्रिन्ट्स इज सेड्युल स्क्रम स्प्रिन्ट्स भनेको के हो त यो बी रहेछ स्क्रम स्प्रिन्ट भनेको इज ड्युरेसन स्क्रम भनेको ड्युरेसन रहेछ है त विच इज नट द स्टेप अफ सिस्टम इन्जिनियरिङ के अरे रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ प्रोसेस भनेको डिजाइन हो एलिसाइटेसन हो रेगन भ्यालिडेसन हो आई थिङ्क रिक्वायरमेन्ट डिजाइन चाहिँ होइन अथवा त्यो भन्दा नि फिजिबिलिटी चाहिँ होइन फिजिबिलिटी चाहिँ होइन आइभीको ए लेखा चाहिँ यार आइभीको ए हो र रिक्वायरमेन्ट इन्जिनियरिङ गरेपछि अनि बल्ल डिजाइन हान्ने हो नि त भनेपछि त्यही भएर आइभीको ए नै होस् यो नि होइन which of the following pattern is the basis if the security is the non-critical function issue यो भनेको आई थिङ्क भीको के हो त भीको के हो भन्दाखेरि लेयर मोडल रे
बी को लेयर्ड मोडल रे अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सर्न्ड विथ युआई डिजाइन रे युआई डिजाइनसँग अभियसली कस्ट एस्टिमेसनको कन्सर्न छैन होइन भनेको भिआईको सी अर्को छ द रिलेसनसिप अफ द डेटा एलिमेन्ट बिटिन अ मोड्युल भनेको चाहिँ कप्लिङ हो भिआइआई होइन भिआइआईको कप्लिङ हो अभियसली अनि 8 नम्बरको वाट आर द 4 डाइमेन्सन्स अफ डिपेन्डेबिलिटी भनेको अभाइलेबिलिटी पनि हुनु पर्यो रिलायबिलिटी पनि हुनु पर्यो सेक्युरिटी पनि हुनु पर्यो र सेफ्टी पनि हुनु पर्यो यसलाई के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि डिपेन्डेबिलिटी भन्नु रहेछ अनि 8 नम्बरको लागि चाहिँ सी हो होइन अभियसली अनि विच अफ द फलोइङ इज द कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी भनेको पिपल म्यानेजमेन्ट भर्जन म्यानेजमेन्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट आई थिङ्क भर्जन म्यानेजमेन्ट हो अभियसली होइन अनि त्यसरी ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ अल्सो इज अल्सो समटाइम कल्ड एज यो भनेको फङ्सनल टेस्टिङ हो अनि यो भइहाल्यो होइन यो एकछिन पछि पढ्नुपर्छ अर्को छ हाम्रो के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ नि 2020मा आएको क्वेसन हो यो चाहिँ सो विच अफ द फलोइङ मोडल इज नट सुटेबल फर एनी चेन्ज ड्युरिङ द डेभलपमेन्ट प्रोसेस होइन डेभलपमेन्ट प्रोसेसको लागि होइन के अरे डेभलपमेन्ट प्रोसेस हुँदै गर्दाखेरिमा कुनै पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यो त अभियसली वाटरफल मोडलमा अलिकति हुँदैन होइन अर्को छ विच अफ द फलोइङ डज नट अप्लाई टु अजिलिटी टु अ सफ्टवेयर प्रोसेस एजिलिटी टु अ सफ्टवेयर कस्तो एजिलिटी सफ्टवेयर प्रोसेस भने के रहेछ choose the correct option in terms of issues not related to professional responsibility of software engineering choose the correct option in terms of issues not related to professional responsibility of software engineering रे हैन म्यानेजिङ क्लाइन्ट रिलेसनसिप नि कम्पिटेन्स हुनुपर्छ अभियसली हुनुपर्छ होइन कन्फिडेन्सियालिटी पनि हुनुपर्छ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स पनि हुनुपर्छ तर म्यानेजिङ क्लाइन्ट रिलेसनसिप क्लाइन्टसँगको रिलेसनसिप म्यानेज गर्ने काम त सफ्टवेयर इन्जिनियरले गर्दैन उसले त आउँछ सफ्टवेयर बनाउँछ हिँड्छ होइन सो यो हो अनि अर्को छ इन विच फेज अफ द रिक्वायरमेन्ट एलिसाइटेसन प्रोसेस कन्फ्लिक्ट आर रिजल्भ रे अनि यो भनेको त अभियसली रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन के अरे के भन्छ रिक्वायरमेन्ट प्रायोरिटाइजेसन एन्ड नेगोसिएसन भने जस्तो प्रोसेस कन्फ्लिक्ट चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ भने त्यही हो सी नै हो अर्को छ विच अफ द फलोइङ प्याटर्न इज बेस्ड अन द इन्टरेक्सन म्यानेजमेन्ट इन मेनी वेब बेस्ड सिस्टम भनेको एमबिसी प्याटर्न हो अर्को छ ड्युरिङ कस्ट इस्टिमेसन के अरे ड्युरिङ प्रोजेक्ट इस्टिमेसन विच अफ द फलोइङ द प्रोजेक्ट म्यानेजर इस्टिमेट प्रोजेक्ट म्यानेजरले इस्टिमेट गर्ने चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि अल अफ द अब भने किनभने प्रोजेक्ट म्यानेजरले प्रोजेक्टको कस्ट पनि डिटरमाइन गर्छ होइन प्रोजेक्टको कस्ट पनि इस्टिमेट गर्ने काम गर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ नि प्रोजेक्ट कस्ट पनि डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ प्रोजेक्टको ड्युरेसन कति समयमा यो प्रोजेक्ट सक्ने भन्ने पनि गर्छ र प्रोजेक्ट इफोर्ट कोलाई युज गर्ने होइन को डेभलपर्सहरू चाहिँ राख्ने होइन भन्ने चिज पनि गर्छ भनेपछि अल अफ द अब यो अभियसली अनि अर्को छ विच होइन विच सफ्टवेयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी डिल्स विथ मेन्टेनिङ द क्वालिटी अफ सफ्टवेयर प्रडक्ट मेन्टेनिङ द क्वालिटी अफ सफ्टवेयर प्रडक्ट भनेको चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोलले गर्छ क्या क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको के हो एकचोटि फेरि हेरिदिउँ होइन सो क्वालिटी एस्योरेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी एस्योरेन्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इस्टाब्लिसेस द फ्रेमवर्क अफ अर्गनाइजेसनल प्रोसिड्युर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स फर हाई क्वालिटी सफ्टवेयर्स क्वालिटी प्लानिङले के गर्छ त भन्दाखेरि क्वालिटी प्लानिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सेलेक्सन अफ अप्रोप्रिएट प्रोसिड्युर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स फ्रम दिस फ्रेमवर्क एन्ड एडप्टेसन अफ दिज फर स्पेसिफिक सफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स एन्ड मोडिफाई दिज आर रिक्वायर्ड अनि अर्को छ क्वालिटी कन्ट्रोल अर्को छ क्वालिटी कन्ट्रोल इन्स्योर्स द्याट द प्रोजेक्ट क्वालिटी प्रोसिड्युर्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड्स आर फलोड बाई द सफ्टवेयर डेभलपर्स हो भनेपछि क्वालिटी कन्ट्रोल नै हो किनभने विथ सफ्टवेयर क्वालिटी म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटी मेन्टेन क्वालिटी अफ सफ्टवेयर भनेपछि यही नै हो क्वालिटी कन्ट्रोल क्वालिटी असुरेन्सले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेमवर्क बनाइन्छ क्या जस्तो क्वालिटी असुरेन्स भनेको चाहिँ एउटा फ्रेमवर्क हो क्या अब जस्तो अब हाई क्वालिटी सफ्टवेयर बनाउनको लागि एउटा फ्रेमवर्क हो अनि क्वालिटी प्लानिङमा चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि क्वालिटी प्लानिङमा चाहिँ हामीले
त्यो हामीले बनाएको जुन फ्रेमवर्कहरूमा कुन चाहिँ युज गर्ने, यो सफ्टवेयर बनाउनको लागि कुन चाहिँ युज गर्न मिल्छ भन्ने चिजको प्लानिङ गर्ने। क्वालिटी कन्ट्रोल भनेको चाहिँ के हो भने जुन हामीले प्लान गरेको थियो होइन, जुन हामीले चाहिँ क्वालिटी त्यो फ्रेमवर्कहरू जुन युज गरेको थियो अनि त्यो क्वालिटी प्रोसिड्युर्स र स्ट्यान्डर्ड्सहरूलाई फलो गराएको छ कि छैन भनेर चाहिँ यदि हामीले यसो हेर्छौँ, सुपरभाइज गर्छौँ भने त्यसलाई के भन्छ त क्वालिटी कन्ट्रोल भनिन्छ। सो यो भइहाल्यो। अर्को छ विच अफ द फलोइङ इज कन्सर्न्ड विथ मेकिङ द सिस्टम, विच अफ द फलोइङ इज कन्सर्न विथ मेकिङ द सिस्टम मोर मेन्टेनेबल। मेन्टेनेबल भन्ने बित्तिकै त्यसलाई के भनिहाल्नु पऱ्यो नि, यसो अघि नै फेरि के क्वेसन सफ्टवेयर इन्जिनियर लेखिरहेको छ भनेपछि अभियसली सब कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हो क्या, हामी कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट हो क्या यो। सो विच अफ द फलोइङ इज कन्सर्न विथ मेकिङ द सिस्टम मोर मेन्टेनेबल भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट रहेछ। अर्को छ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट डज नट इम्फोसाइज अन, कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट डज नट इम्फोसाइज अन भर्जन म्यानेजमेन्ट, रिस्क म्यानेजमेन्ट, रिलिज म्यानेजमेन्ट। यो भनेको रिस्क म्यानेजमेन्ट हो है। कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टले रिस्क म्यानेजमेन्ट त्यति फोकस गर्दैन। अर्को छ विच टेस्टिङ भ्यालिडेट्स द फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट्स विदाउट रिगार्ड टु द इन्टरनल वर्किङ अफ द सफ्टवेयर। इन्टरनल वर्किङ अफ द सफ्टवेयर नगरिकन भनेको यो भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ हो अभियसली। अब आधी घन्टा जति चाहिँ मजाले यो हेरौँ होइन, आधी घन्टा जति मजाले चाहिँ नि यो पढौँ होइन, अनि त्यस पछाडि के गरौँ। सो why should a software project be planned before development? Okay, why should a software project be planned before development? Explain why the process of project planning is iterative and why a plan must be continually reviewed during a software. Planning of a project is the first component of software project management. Planning a project involves defining the goals, assumptions, and constraints of the project. Planning of a project is the first component of a software project management. Planning planning of a project is the first component of a software project management. Planning of project involves defining the goals, assumption, and content of the project. The aim of planning a project is to identify the requirements for the project. The aim of planning a project is to identify the requirements for the project and the question on the project. Project planning enables a project manager to make a plan that meets the requirements of the project within the identified constraints. If a software project is not planned properly before development, it leads to the schedule slippage, overruns, poor quality, and high maintenance cost for the software. Project planning can only be based on the available at the beginning of the project. There are many uncertainties in available information. Some information about the project and product may not be available. As project develop, more and more information become unavailable and uncertainty are resolved. Therefore, the project plan therefore must be reviewed and updated to reflect this changing information. Also, explain why a software system that is used in a real world environment must change or become progressively less useful. Okay, so यो किन हुन्छ भने system must change or become progressively less useful for a number of reasons. The presence of the system changes the way of working in its environment and this generates new requirements. If these are not satisfied, the usefulness of the system declines. The presence of the system changes the way of working in its environment and this generates the new requirements. If these are not satisfied, the usefulness of the system declines. अर्को छ the business in which the business in which the system is used changes in response to market forces and this also generates new system requirements. The external legal and political environment for the system change and new requirement. New technology become available that offer significant benefits and the system uh, and the system and the new system must change to take advantage of this. Or when would you recommend against the use of an agile method for developing? So agile method should probably not be used when the software is being developed by teams who are not co-located. Agile methods should probably not be used when the software is being developed by the teams who are not co-located. If any of the individual teams use agile method, it is very difficult to coordinate their work with other teams. Furthermore, the informal communication, which is an essential part of agile methods, is practically impossible to maintain. Agile methods should probably also be audited for critical systems where the consequences of a system error are specification error are serious. In those circumstances,
A system specification that is available before development starts makes a detailed specification analysis possible. However, some ideas from agile approaches such as test first development are certainly applicable to critical systems. Explain why program inspections are effective techniques for discovering errors in a program. Program inspections है प्रोग्राम इन्सपेक्सन्स चाहिँ किन एरर पत्ता लगाउनुको लागि चाहिँ इफेक्टिभ टेक्निक हो अरे क्या सो यो चिज किन हो भन्दाखेरि चाहिँ program inspections are effective for the following reasons. They can find several faults in one pass without being concerned about interference between the program faults. They bring a number of people with different experience of different types of error. Hence, the team approach is offers greater coverage than an individual can bring. होइन अनि अर्को छ they force the program author to re-examine the programming detail. This often reveals errors or misunderstandings. The types of error that inspections are unlikely to find are specific in areas or the errors that are based on misunderstanding of the application domain. What is a prototype model? Prototype model what is a prototype model? Under what circumstances it is beneficial to construct a prototype model? List out the various advantages of first developing the prototyping of a system. So a prototype model is the initial version of the software system which is used to demonstrate concept, try out design options, and generally to find out more about the problem and its possible solution. Rapid development of the prototype is essential so that costs are controlled and users can experiment with the prototype early in the software process. A prototype model A prototype model is an initial version of a software system which is used to demonstrate concepts, try out design options, and generally to find out more about the problem and its possible solution. Rapid development of the prototype is essential so that the costs are controlled and users can experiment with the prototype early in the software process. When customer when software customers and end users find it difficult to express the real requirements, when software customers and yeah, when software customers and end users find it difficult to express the real requirement, it is almost possible to predict how system will affect working charges, early interact with the system, and what user operations should be automated. On this segment is being project to control prototype. The software prototype support two requirements and percentage requirement set in requirement validation. The various elements that first during the prototype system are improved system usability, improved design quality, improved maintainability, reduced development default, and a closer of match of the system to the user needs. रिग्रेसन टेस्टिङ भनेको के हो अरे होइन रिग्रेसन टेस्टिङ भनेको के हो अरे सो रिग्रेसन टेस्टिङ भनेको के हो भने रिग्रेसन टेस्टिङ इज वान अफ द इन्क्रिमेन्टल इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजिज है regression testing is one of the incremental regression testing is one of the incremental integration strategies whenever software is corrected or a new model is added as part of integration. Incremental integration strategy. Whenever software is corrected or a new model is added at a part of integration, the software changes. The new data flow paths are established, new IO may occur, and new control logic involved. Some aspect of the software configuration, the programming documentation or the data software is changed. These changes may cause problems with the functions that previously worked flawlessly and that may alter the overall behavior of the software. Regression testing is the re-execution of some subset of tests that have been conducted to ensure that the changes have not propagated unintended side effects. Regression testing is the activity. Regression testing is the activity that helps to ensure that changes. Regression testing is the activity that helps to ensure that changes due to the testing or for other reasons do not introduce unintended behavior or additional errors. A successful regression testing ensures the error-free intended behavior of software and its function. Therefore, regression testing is necessary. Regression testing is the activity that helps to ensure that changes due to the uh, oh,
Regression testing is the activity that helps to ensure that the changes due to the testing or for other reasons do not introduce unintended behavior or additional errors. Or successful regression testing ensures the error-free intended behavior of software in this function. Therefore, regression testing is necessary. Regression testing may be conducted manually by re-executing a subset of all tests and those test cases, or using automated capture feedback tools. Capture feedback tools enables to the software engineer to capture test cases and results for subsequent playback and comparison. The regression test should connect three different test that focus on software component that have been changed. Additional tests that focus on software functions that are likely to be affected by changes. A representative of the sample of tests that will access also. Mm, Different software design concepts, modularization. So the difference between coupling and cohesion. Coupling and cohesion. Different software design concept simply means the idea or principle behind the software. The software design concept simply means the idea or principle behind the design. It describes how you plan to solve the problem of designing software, the logic of thinking behind how you will design the software. It allows the software engineer to create the model of the system or software or product that is to be developed or built. The software design concept provides a supporting and essential structure or model for developing the right software. The software design concept provides a supporting and essential structure and model for developing the right software. There are many essential concepts of software design, and some of them are given below. There are many concepts of software design, and some of them are given. Abstraction, abstraction, modularity, architecture, refinement, pattern, information hiding. Modularity to divide the system of system of parts to complex system of project. Modularity in design means to subdivide a system into smaller parts or components known as modules. Cohesion is the cohesion is the indication of the relationship within the model. Coupling is the indication of the relationship within the model. Cohesion shows the model's relative motion. Coupling shows the relative independence among the models. And cohesion is a degree. Cohesion is a degree to which a component of the model represents one single thing. And whereas coupling is the degree. Whereas coupling is the degree to which a component of the model is connected to the other model. Coupling is a degree to which a component of the model is connected to other modules. Software quality assurance is a set of activities. Software Software quality assurance is a set of activities for ensuring quality. Software quality assurance is a set of activities for ensuring quality in the software engineering process. It ensures that developed software meets software quality assurance. Software quality assurance is a set of activities for ensuring quality in software engineering processes. It ensures that developed software meets and complies with the defined or standardized quality specifications. With SQA, with software quality assurance, the software development process moves into the next phase only once the current previous complies with the required quality standards. Software quality assurance generally works on one or more standards, industry standards that help in building software quality guidelines and implementation strategies. And independent software quality activities group an independent software quality assurance group performs an independent software quality assurance group performs
following activities in order to implement the activities suggested by the Software Engineering Institute. In independent software, independent software quality and independent software quality activities. And independent software quality activities group performs following the in order to implement activities suggested by the Software Engineering Institute. Preparing अनि यसको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू के भने प्रिपेरिङ एक्सिक्युट प्लान होइन reviewing the software engineering activities अनि reviewing the process description auditing what are the key challenges of the software engineering is facing what are the key challenges that the software engineering facing what are the key challenges that the software engineering is facing भनेको heterogeneity business and social change heterogeneity business and social change business social change interactively emerging new development available they need to be able to change their actions software and to apply multiple new job there is no maintain whole value system must be maintained there is increasing pressure for faster development software as well as interval with all the flexible life the software key challenges that the software engineering facing key challenges that the software engineering facing भनेको यही नै हो अर्को छ भने केस रे होइन केस भनेको कम्प्युटर एडेड है केस भनेको के रहेछ भने होइन केस भनेको कम्प्युटर एडेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ है कम्प्युटर एडेड सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ इज अ सेट अफ टुल्स एन्ड मेथड युज इन द सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रोसेस केस सपोर्ट्स इच फेज अफ द सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल विथ अ सेट अफ labor saving tools case is a category of software tools which aid a developer to create and maintain software and what is going on your case paradigm plus architecture computer software engineering case and uppercase they are the tools that automate support the upper or early phases of the system development and it has the components like dynamic diagramming tools form and the generator analysis tool lowercase analysis to go later the code generator iCase analysis it support the entire STLC integrated case एउटा हुन्छ अप्पर केस होइन एउटा हुन्छ अप्पर केस एउटा हुन्छ अप्पर केस एउटा हुन्छ लोवर केस एउटा हुन्छ हाई केस यसलाई के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि इन्टिग्रेटेड केस पनि भन्छ it supports the entire software development life cycle it is also called as the cross life cycle case पनि भन्छ it has the common like project management यो भयो what do you mean by software requirement the software requirement are the description of the software services and concepts that are generated during the requirement engineering process they are user requirement भनेको constant they are constant system requirements होइन अर्को छ नन फङ्क्सन रिक्वायरमेन्ट domain requirement is a continuous process of proactively defining the general principles of user interface design structure principles simplicity principle visibility feedback tolerance good programming practices भनेको के हो भन्दाखेरि know what the code block must perform maintain naming conventions which are uniform throughout indicate a brief description of what a variable is for reference to commenting correct errors as they occur होइन and keep your code simple design code with scalability and use in mind discuss the difference between value verification and validation भइसकेको छ
This define the term configuration item and discovery purpose. Okay. Um, including requirements, documents, software modules, and answer to isolation is any artifact that may be produced in the course of the software project that may need to be modified or retried after its creation, and whose versions need to be tracked. Ethnography, interviews, and ethnography, interview. Scientific description of people or cultures with viewpoints भनेको के हो भने होइन viewpoints भनेको these requirements sources can all be represented as a system viewpoints where each viewpoint presents a subset of the requirements for the system. A, a key strength of viewpoint oriented analysis is that these requirement sources can all be represented as a system viewpoints where each viewpoint is also the requirement of the system. The Windows software re-engineering रे software re-engineering भनेको के हो अरे होइन explain the re-engineering process within a student block diagram रे re-engineering starts with an existing system and development process for the replacement in is for the based on the understanding and transformation of organization. Software engineering conduct with restructuring and redocumenting software to make it easier to change. Software engineering may involve redocumenting the system, organizing and restructuring the system, translating the system to a more modern programming language, and modifying and updating the structure and values of the system's data. The functionality of the software is not changed, and normally the system architecture also remains the same. Reverse. Need to be open with
What is risk management? Explain risk management process in software engineering.